nos toca el insight, ¿no? Nos toca el insight, chavales. Bueno, pues vamos a preparar el insight como siempre. Buenos a todos los que estéis en el chat. Ya sabéis que cuando estoy haciendo este tipo de programación, pues no puedo atender al chat porque si no me pierdo todo lo que dicen. Y joder, qué troll es malísimo. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen, que en este caso pues nos habla de Labors of Hercules, ¿no? Las posibilidades de la Hércules y demás. Bueno, vamos a ver qué coño hay dentro del vídeo, venga. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Before you step Damas y caballeros, este es vuestro capitán hablando. aboard today for our test flight, I'd like to take a moment to introduce you to the most regal transport, the most powerful offering ever to hit the spaceways from Quiero daros la bienvenida a la nave de transporte más pepino y más pollúa de todo el verso. Crusader Industries, The the Crusader Hercules Industries. Starlifter. Hercules Starlifter. As with its namesake, the Hercules is made famous both for its incredible strength and potential for numerous far-reaching adventurers. Claro, dice que la Hércules, pues, hace honor a su nombre, pues que está preparada para hacer tareas que requieran un gran esfuerzo y todo eso, ¿no? Y para nuevas aventuras. When first encountering the Hercules, you'll be struck not only by its sense of quality, but by the respect it commands on any platform. With its dedicated rotating VTOL engines, 14 maneuvering jets. Bueno. Cuando veas la Hércules te vas a quedar anonadado por vamos a decir, las dimensiones de la plataforma, por sus 14 impulsores de maniobra, sus motores, su VTOL, Sizable retros and 8 main thrusters with por sus grandes retropropulsores y por sus 8 motores principales. power-safe redundancies, Crusader has ensured the unparalleled sense of control you'll feel when flying a ship of this size and classification. Dice que además Crusader se ha asegurado con esto de que tengas una sensación espectacular al manejar una nave de estas características y clasificación. La verdad es que se mueve de puta madre. Es una animalada como se mueve la Hércules. As we move inside, let's travel to the cockpit where our adventure begins. The first thing any experienced hauler will notice is the tandem capabilities between pilot and co-pilot. Dice que para que nuestra aventura continúe vamos a vernos a la cabina y pues lo primero por lo que vamos a empezar es las capacidades de tándem entre el piloto y el copiloto. And every aspect of the Hercules Starlifter interior has been tailored to ensure synchronicity of experience. Y cada parte del aspecto interior de la nave ha sido confeccionada cuidadosamente para la experiencia de la sincronización, o una experiencia sincronizada, ¿no? Beginning with all this legroom the adjustable seating provides, a unified forward viewport, a shared control console, a centralized radar display. Claro, la visión unificada del cockpit, un radar centralizado, una consola de mandos en el medio. An internal locking mechanism to ensure you're not disturbed. Un mecanismo de cierre interno para asegurar que no eres molestado. And an easily accessible weapon rack. Coño, ya sabemos para qué vale esto. Y un accesible espacio para guardar armas. O sea, vamos a poder guardar armas aquí. Pues esto hay que probarlo. Just in case you are. That's Crusader's commitment to quality, refinement, and comfort. Calidad, confort. Nestled above the deep heart of the... ¿Qué dijo? ¿Calidad qué? Calidad.
refinamiento y confort, sí. Calidad, refinamiento y confort. Hercules Starlifter is the top deck, where everything else you need for your daily operations and maintenance of space life can be found. Power plants? The Y además dice que pues puedes encontrar de todo lo que quieras dentro de lo que es la Hércules, ¿no? Pues ahí tenemos las plantas de potencia. unsurpassable might of Hercules. Coolers? The unflappable will of Hercules. Quantum drive? The inexhaustible speed of Hercules. Quantum Drive dice la inexhausta, o sea, el incansable velocidad de la Hércules, ¿no? The enormous glowing thing in the back? Proprietary information owned and secured by Crusader Industries. Y lo que está pasando en la parte de atrás y sale discolando diciendo información propietaria de Crusader Industries. But that's not all. The Hercules Starlifter also comes with the largest local inventory available on any Crusader Industries spacecraft, so you'll never have to leave home without it. Whatever it may be. Dice que nunca. Dice que pues tiene la mayor capacidad de almacenamiento personal que ninguna nave de Crusader nunca jamás hecha. Y que nunca tendrás que volver a casa. Bueno, quizás tengas que volver. The Hercules Starlifter habitation area comes standard with Crusader Industries' personal comfort package, including individual lighting for each bed with independent operation and 2 separate lavatories. Está diciendo de que la zona de el habitáculo no viene pues con el estándar el paquete estándar de confort de Crusader con luces independientes para cada cama, 2 baños independientes. With our space-saving combination facilities unit, because you share a lot, but no one should have to wait to use the bathroom. Dice, porque viene con 2 baños porque dice, compartes mucho, pero nadie debería tener por qué esperar para ir al baño. The M2 Hercules Starlifter is built for transport, both big and small. That includes 12 reinforced safety restraint seats. Pues dice que la M2 está hecha para el transporte, ¿no? Dice que pues tiene 2 asientos reforzados para el 12 asientos reforzados para el transporte. But at the end of the day, there is only one area that towers above every other in terms of sheer impacting. Pero al final del día solo hay un área que destaca o impacta sobre todas las demás, ¿no? Que es la bahía de carga. Credit-making potential for any prospective Hercules Starlifter captain. The main attraction, the carrier of anything and everything, the cargo bay. Whatever your 12 labors, this Hercules can carry them all within its shielded, armored, and closed underbelly. Lo que quieras llevar, lo que quieras llevar en esta nave irá asegurado, en plan blindado, escudado y protegido en lo que es la bahía de carga, bodega. With its low-profile clamshell access doors and extendable ramp both front and aft, it has never been easier to load and unload cargo from a spacecraft. Con sus puertas de perfil bajo, tanto en la parte de delante como en la parte de atrás y sus raspas extensibles, nunca ha sido tan fácil el cargar un carguero. And with its colossal cargo capacity, you'll be set for any delivery to the farthest reaches of known UEE space. But that's not all. The Hercules Starlifter isn't limited to carrying standardized cargo containers. Oh no. It's primarily built for vehicle transport. Claro, dice que, pues eso, que podrás llevar todo lo que quieras llevar, inimaginable por el verso, pero que no está solo preparada para eso, sino también para vehículos. You can spend weeks just discovering all the different combinations of ground vehicles and spacecraft the mighty Hercules can lift at once. Puedes gastar semanas o The incluso M2 Hercules puedes gastar semanas o incluso años tratando de buscar todas las combinaciones de lo que la poderosa Hércules es capaz de llevar. Starlifter is available to those with proper UEE purchasing authorization
those who tread towards safer, more commercial. La Hercules M2 está disponible para la venta para aquellos que tengan o sea, que tengan credenciales adecuadas de la UE. A ver, que estamos de acuerdo que esto lo ha sacado de algún sitio. Este señor, al decir esto, lo ha sacado de algún sitio. O sea que yo diría, que puede que estemos viendo, no que se les haya escapado, pero que puede que para comprarnos un M2 el día de mañana necesitemos reputación con la UE. Commercial pursuits will want to check out our C2 Hercules variant, with additional cargo space and creature comforts. We hope you enjoyed this venture aboard the regal Hercules Starlifter from Crusader Industries. And don't forget to check it out for yourself on the showroom floor of this year's Invictus launch week, where you can experience its out-of-this-world majesty for yourself. On behalf of the entire shipbuilding team here at Crusader Industries, I'm Vehicle System Designer Mark Gibson saying, you can fly anything, but why not make it a journey worth taking? Invictus Launch Week is happening right now, with a variety of activities for Star Citizens to participate in, both in-game, on Spectrum, and throughout social media. So be sure you check out each one so you don't miss out on the festivities. Claro, dices, hablando con la Invictus Launch, o sea, el lanzamiento de la Invictus está pues ahora mismo teniendo lugar, ¿no? Y además está en Microsoft y pues tenemos diferentes actividades para poder realizar por todos los jugadores. Vaya cara que se le ha quedado discolando. De joder, estoy reventadísimo. And up next, we celebrate the arrival of Star Citizen's newest vehicle type, the treaded wonder from Tumbrel Land Systems, the Nova Tank. Why would a player want a tank in a game filled with spaceships? Probably because the big gun is a monster. ¿Por qué un jugador querría un tanque en un juego lleno de naves espaciales? Probablemente porque el cañón es un monstruo. That thing is nasty, and the fact that it can one-shot certain ships is ridiculous. Claro, y el hecho de que de un tiro se pueda cargar una nave es ridículo, ¿no? I mean, you can take out anything kind of like in the Aurora size range. If you hit, you can do some real damage with that gun. The lore of the Nova is that it's like 300 years old if you compare it to modern day Star Citizen. Ah, claro, interesante saber que el lore del Nova es que tiene 300 años de antigüedad, ¿eh? And so this aesthetic obviously fits closer to more contemporary vehicle and military design. Ah, dice que la estética pues va acerca además de un vehículo contemporáneo que como más antiguo, ¿no? Just a little bit more near future. I believe players would be interested in the Nova based on the upcoming gameplay where players are going to own land. They're going to have their own little bases. They're going to be probably trying to take over other people's bases. The Nova adds to this gameplay quite well, in fact. Particularly when these bases do start coming online and players start owning property, you're going to want 1, 2, maybe 3 Novas sitting. Claro, dice que el tanque tendrá un gameplay interesante cuando vengan las bases de los jugadores y que un jugador probablemente querrá tener pues 3 o así no tanques en plan para defender posibles asaltos de tierra, ¿no? Para poder tener eso, o sea que será una cosa pues bastante interesante para las bases, ¿no? I think that's going to be really fun, and I think for Theaters of War, this tank would actually be so much fun because it could totally be part of your crew's ability to take over a point before you then get on a ship and fly off the surface to a space station. The Nova starting out was easily the hardest vehicle we've had to work on so far. The Tumbrel is sort of like the vehicle that I think kind of really represents multiple artists and designers and engineers and game designers and tech artists all literally at the same time. Claro, dice que representa diseñadores de juego, artistas, diseñadores técnicos, o sea que aúna a muchos diferentes equipos de trabajo la creación de este vehículo. I'm trying to solve this problem. Sounds super simple, but like when a vehicle turns, a tank doesn't move its wheels, right? It does very differently. So there's a lot. Claro, dice Jason Tracy que parece muy simple, pero en realidad cuando un tanque gira no
no simplemente gira la rueda, sino que hace un movimiento totalmente diferente. A lot of similarities to a standard kind of wheeled vehicle like a buggy or something, but there's some really important differences. So what we did was bring online actually a brand new movement type that we call tracked vehicle. So what we wanted was a great tread scrolling that didn't look like tread scrolling, and one of the ways that we took this to another level was we actually put slots within the tread. One of the more challenging parts wouldn't be what you'd necessarily think would be really challenging, but was the cog. And it has grommets, I think is the term, but little teeth that actually intersect with each of the little areas within the tread. But that thing has to... Vale, esto es una ida de olla, pero muy gorda. O sea, bueno, realmente que lo que es la oruga en sí, que está hecha tal cual. O sea, que la oruga está hecha tal cual, y que los dientes por ejemplo, de esta rueda, de la rueda de tracción, del engranaje de tracción, realmente interceptan lo que es la oruga y hacen que se mueva. O sea, what the fuck. Esto es una locura, actually rotate at a different speed than the rest of the wheels, because the wheels are rolling along the track, and that is moving the track as it's required. And actually... Claro, y además dicen que esto va a diferentes... in the end, it got very math heavy because we were dealing with radians and distance and all these different Sí, efectivamente. O sea, lo que es la rueda dentada gira a diferente velocidad que el resto de las ruedas, porque las otras ruedas simplemente van apoyadas en lo que es la oruga. Y que pues que hicieron un montón de matemáticas, de cálculos, de radios. Accelerations and velocities, so we had to adjust that. We've got that tech now all online. It's quite cool. Que es una The oruga Nova tal cual, works very well by itself. Go to your planet, spawn it, drive it around, shoot things, have fun. But there was a lot of consideration for how do we move this massive behemoth around, and that came to the Starlifter. These two were... Claro, dice que a la hora de crear este vehículo, pues está muy bien, tú te lo pillas, tal, vas a divertirte, pero hubo mucha consideración a la hora de cómo movemos este vehículo por ahí, ¿no? Entonces ahí surge la Starlifter. Kind of meant to be together. Que están como hechas para estar juntas, ¿no? Of special considerations went into the Nova to make it actually work with the Starlifter. One of the primary ones is the cannon. The main gun has an animation to it to retract so that it fits within the Starlifter. Claro, dice que hicieron muchos ajustes para poder para asegurarse, ajustaron bien para asegurarse de que el tanque podía caber dentro de la Starlifter, de la Hercules, sin ningún problema. Uno de los ajustes que hicieron es que el cañón fuera retráctil para poder subirla a bordo de la nave. I think the exterior of this tank looks awesome, right? I just think it looks really cool. All the parts of the ship feel right, the scale feels right, the amount of tarnish that we have on the metals and the amount of wear that we have. Claro, dice que la sensación que provoca el tanque que se ve genial, ¿no? De lo que es la escala que tiene, la sensación de los materiales. Estoy de acuerdo, o sea, es una pasada de bicho. On the paint, all feels right. It feels very grounded to me. We're pretty happy with it. And again, being able to drive around with a size 5 cannon sticking out your face, that's a good time. So what did we learn this week? Well, we learned that the Hercules Starlifter has both the style and regal bearing that's becoming a hallmark of Crusader vehicles. That the Nova tank is here not just to crush its enemies, but discover all the fun uses players will come up with. And that if you listen to the smooth, dulcet tones of Mark Gibson for as many hours as I have, you start to hear him everywhere. Nobody learned that this week, but you, Jared. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Me está diciendo, si escucháis la voz del diseñador demasiado, luego lo escucharéis por todas partes, ¿no? Y dice, nadie se ha dado cuenta de eso menos tú, Jared. Y dice, pues esto es todo lo que tenemos hoy y nos vemos la siguiente semana. Bueno, es un episodio bastante light, aunque útil, porque hemos descubierto que realmente el armarito ese de la Hércules sirve para guardar un arma, cosa que no sabía. La gente estaba haciendo un cenicero, yo decía que igual era para alguna movida de los blades y tal, pero pues parece que es para una pipa, ¿no? Y bueno, chavales,